الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء سورة آل عمران 3 और ऐसा आज 63 पूरी था 63 पूरी दादरी बाबू की तकसीम दा हर यो बाप की पक्ष पर खबरें जिक्र कई और हर यो बाप की अवल दावत तौहीद जिक्र कई अवल बाबुल अस्मायात पूरे हो पर खबरें जिक्र कई अवल दावत तौहीद अवल दे मयात के अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु बियासनुर मयात की तौफीक दुनियावी और उखरवी बियाहू मयात की देमा खबर दफर शबीर नस्वाराओ ईसान व ईसा अलैहिस्सलाम ताला इबन वेलिदी दावे जवाब कि इबनो पमाना दा महबूब मरजी सरने वेली औकीन पमाना दा महबूब राजी सलरमा खबरा तालीम मोमिनान ता बहुत एतराजुनु की आयत 8 की पीजमा खबर लसमयात के माला दुलर ताला दा साहब ने बचकुल निश बोले शपगमा खबर सवाल समयात की तरजीह मिन दुनिया और तरगीब इलल आखिरत ब्यादवें बाब दखल समयात न शुरू के दो लेकिन शपा खबर जिक्र कई अहमी और दावत तौहीद इस्बात तौहीद पता की बलीग सलाम बेमा खबरान जवाब दशबे द नस्वाराओ दा शुबा दा ध्रुव और बाबू की जिक्र कई बेमा खबरा जवाब द शुबे द नस्वाराओ ईसान व ईसा अलैहिस्सलाम ताला इबन वेलिदी दागी जवाब दा 10 मिनल बुखात थे बाकी बैनहुम द्रहम सदाकत द पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लम खबासत द अहली किताब बिरदम तवली अन किताबिल्लाह और भगम इस्बात द क़यामत नन्ही सबक भविष्य आयत नद्रहम बाब शुरू के दो आयत 63 पूरी लेकिन शबा खबर जिक्र कई अवल दावत तौहीद कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क व आता अल्लाहुम्मा ए अल्लाह अजीब अनियों को तफसीर करो कि अल्लाहुम्मा असल किया अल्लाह उम्मा फेल दे या अल्लाह इफअल बिखैरिन हमजा दोली लकसर के इस्तेमाल न खदब शो नो उम्मा माना दादा कि अल्लाह मदर खैर करनो की या देम अल्लाहुम्मा अल्लाह जमा करनो सब और सवाब संग जिमिम बानी राशुन दिला उंडी की दासे तापुर जो शेमा अल्लाहुम्मा हाँ ए अल्लाह मालिकल मुल्क वक़दारतुल आलमी तुतिल मुल्क और के बाद शहीद दुनिया मन तशाउ चालचिस्ता फगशी हमारे फजी वही महाची जो ऐनी उलागिर थी और तो मालिक मुल्क तो मुल्क में असमत बच्चे अल्लाह खुला बादशाही वर्ती कैद मोहतरम से कुरान से विचरा कैद कुलियाना दा अक्सरिया दा कुल अल्लाहुम्मा व या ए अल्लाह ता पूरे जो शे मालिक मुल्क के बाद शहीद दुनिया तो दिन मुल्क मालिक मुल्क वक़दारतुल आलमी तो दिन मुल्क के बाद शहीद दुनिया में तशाओ चालचिता फगशी वतंज़िउल मुल्क के बाद शहीद दुनिया में मन चाना तशाओ फगशीता दलील अकली वतुइज़्ज़ु मन तशाओ इज़्ज़त के चालचिता फगशी वतुज़िल्लु मन तशाओ ज़लील के चालचिता फगशी बियदिकल खैर फला साकिन फरुखसान दे यो दादा जिक्र के बड़े प्रयास को खैर जिक्र को सारे प्रयास को फला साकिन फरुखसान दे इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर यकीनन तबारे और चीज बाने कुदरत वाले
تولج الليل دنك في النار فنسكي وتولج النهار ودنك في الليل فاشبكي وتخرج الحي وابتلاك واحد من الميت المشرك له لك إبراهيم عليه السلام يعذر نبيك وتخرج الميت وابتلاك مشرك من الحي دم واحد له نوح عليه السلام نے کنان پیدا کو وترزق رزقك من تشاء وجعل جيتا فرنشي بغير بحساب بالأسباب دوما خبر تعديل للمؤمنين بموالاة أهل الكتاب الفتن المؤمنان تعب دوست إلى الكتاب لا يتخذ المؤمنون الكافرين ونليك مؤمنان كافران لروا أولياء فدوست من دون المؤمنين بيد مؤمنان ومن يفعل ذلك وشاشوك ذاك الكافر سيدوتيوك وليس من الله ان يترفض الله في شيء ويسيسك ويدينك إلا أن تتقوا إلا كمان لكن تسام القتل إلا أن تتقوا لكن كذا ساتيتاسو منهم ذدينا تقاو واشكلوا سرزان ساتلوا سرا ويحذركم الله يريت أصل الله نفسا دفل عذابنا يا دفل ذاتنا وإلى الله المسير ولا تري وفكيل ولو إن تفوك بدو إن تاسما على عقيدة في صدوركم تبسنوا تاسو كده فضلوا تاسو كده أو تبدو يا كرك ويدي لرو يعلمه الله ويلبني الله ويعلمه أو بويجي الله دليل يكي ويعلم بويجي الله ما فاقان في السماوات وما في الأرض آج أسماننا تبدمكو كري والله على كل شيء قدير والله فاليوسد باني قدرة والده تخيف خلقت لما خبرها يوم تجد كل نفس أعلى تيوب من يوم أسماء ملتا جكري من خير السنك مصدره كان سرقا وما من تواجكري من سوء سبدي ثم تودوا خيرا نفسه لو أن بينك كاشي لو أن كاشي بشكوي بينها ومن ذي نفسك وبينه ومن ذدك فعمل مددك يا بينها ومن ذي ورثك هذا من نفس تراجيد يا ذي ورث تراجيد بينها فمن ذي نفسك يا فمن ذي ورثك وبينه أو فمن ذي عمل مددك أمدا بعيدا مددرا ويحذركم الله يريد الله نفسا دفل الله محكم يؤتي اجتماعاتك والله رب بالعباد والله نبيكم كده فابنكانوا كل باندي اتباع في عمر صلى الله عليه وسلم قل وإن كنتم تحبون الله كجرت أسماء فاتقوا إلى الله سلام فاتبعوني تابع كي جمعوا يحببكم الله ومحبته كتاب سر الله ويغفر لكم ذنوبكم أفخنبوا كتاب ستاو نقولوا گناهن تاسو من ذنوبكم تابعداري نبی اسلام ټول گناهونه باندې تمام کیا والله غفور رحیم او الله مغفور کی مهربان دی ولا تهوا الله ويوتا تابعداري کوي د الله والرسول د پیغمبر اسلام فإن تولوا كجروړي دی تاسو كجروړي دلدی فإن تولوا کوړي دلدی فإن الله فبشك الله پاک لا يحب الكافرين من كي كافرانو سارو بيزم خبر جواب د شبیر نصارو ان الله تبارك ان الله جوړ کړي دي ورکړي آدم علیه السلام ونوان علیه السلام آل ابراهیم علیه السلام آل عمران آل الله جميع وزمان المخلوقات خپلو ذریه ما زمي ما ذریه د حال د اسماء متقدمونا ذریه پداسیان کې چې دا اولاد بعضو بعض لیم بعض بعضو والله سميع عليم الله لیدون کې عالم نه تفسیر کوي د عیسی علیه السلام په ابدیت باندې ایو قالت داش په خبره ایو قالت عمران کر یا کا چویلو
इस याद का चलते याद का कुरान के ताल्ला वज़कुर फिल किताब इल क़ालत इमरातु याद का चलो खरीदा इमरान भी और बदमाइनी किनंद जिमान दातो मामा नाता कड़ेला का तालन मा भी बच्चा जिल्मा बगेड़ा के लिए मुहर्ररन आजाद खिदमत आजाद सड़े कोलिसी वतकम्बल मिन्नीनु कबूल कर जमानो इन्नका यकिनंतो दा बीबी मरियम ईसा अलैहिस्सलाम ने आई इन्नका अंतस समीउल अलीम यकिनंतो और ये दुन के और पूरे समी और सम अपमाना और ये दुमरा जो तकबले दुमरा दी और ये दुन के कबले उनके अलीम पूरे पान सौ फलमा वज़ातार कना चीज़ गुला दिला खाना तुवेला रब्बी और बाज़मा नबी मरियम और रब्बी और बाज़मा इन्हीं वज़ात हो यकीनन मौज़े गुला दिला उन साजिने वल्लाहु आलम वल्लाह खबीर बिमा फाबनी वज़ात चीज़ गुले वाओ वले सजकर कुल अकल उन साओ ले सनो सके सके नरजिने पशांद दे सड़ी या हाँ वले सजकर उन्हें सड़े पशांद कल उन सा पशांद दो जिने दिनोडेर अलकान सा खाला वदी नडीर कारनी वही नहीं किधर चीमाओ समय तुहानम बिखरे दिलराम मरियम हाँ मरियम रामा ये रूम उपमाना दक्कस तमाम दायरा दो कल वही नहीं किधर चीमाओ वही जो अपना वन परेशर में का पता पाने और दुनिया ताला तजिला में शैतान रजीम शैतान नटली शिविनो वतकब्बल हरम बुआनो कबूला कर दिला रमदनी बेकबूल नसने बकमुल त्या खसरो व अम्बतहा औलुए कर दिला नबात नसनन फलियोलो फलिवाली खसरो व कफला जिम्मेदार बोदले जिम्मेदार सोदले ज़करिया अलैहिस्सलाम कुल्लमा कल दखला जिदाखिल मचवाले अपने बनने ज़करिया में हराम ज़करिया अलैहिस्सलाम में राता वजद इंदावे बमुंतलो उबे मुंतलो फलीद देबाने रिज़क़ाओ बिमौसमा में रिज़क़ा बिमौसमा में खालाओ उबे ज़करिया अलैहिस्सलाम या मरियम ए बीबी मरियम अन्ना लकी हाज़ा चतना ज़ी ताला बिमौसमा में खालत हुआ मिन इंदिल्लाह वेल बीबी मरियम दा तरफ अल्लाह ने इन्नल्लाह बीबी मरियम वही इन्नल्लाह किन अल्लाह यरज़ुक़ु लिमन कयमन यशाअ चाले जुबानशी बगैर हिसाब बेहिसाब हुनालिक फदाओ के दाज जो कर करिया ने सलाम रबो फलरतो याला बीबी मरियम तबे मौसम में वर्के मालम भी मौसम में वरका कालो ने करिया ने सलाम रब्बे वन बदमा हबलिना के मात में लदुन का तरम पन्नो ज़ुरियतन तय्यबा बचेने को इन्नक यकीनन खास तो समीउ दुआ कबूल के दुआ गाने फनादतुल मलाइकतुनु आवाज़ को तफरी देव व कायमुन दे वलारो युसली दुआ बोलतना फिर में हराबे पकोटा गए के मेहराब दा हरना दीने रटूल दुनिया से जंग की मेहराब है बन फिर मेहराब तो को रखना पूरा दुनिया पर कंट्रोल के इशारा से आओ जो कहिए हाँ मेहराब हाँ पकोटा गए के अन्नल्लाह किन अल्लाह मेहराब होता तो कोई चीज़ ना जगह रखीगी हाँ जा दिन दुश्मनान से अन्नल्लाह किन अल्लाह युवाशिरों का जिला कहता तभी यह्या अलैहिस्सलाम तरम सदक़न तजकन के में कलिमत मिन अल्लाह व अहकाम तरबद अल्लाह नो व सय्यदन सरदार भाई व हसूरन फात भाई व नबी मिन सालिहीन और नबी भाई तने कानूनो काला वेला प्यारा बातमा वेला करिया अलैहिस्सलाम और बातमा अन्ना यकुन ली गुलामुन सरंगी वशिमा दरबचे वक़द बलवनी अलकिबर ताकि सर सेतन मत बुढ़ावा लीता सल काले उम्र उमराती आकरा बीबी तमा खलरमा शंडला दातियों कालवा काला वेल फरिश्ते कज़ालिक अल्लाह कज़ालिक दारंगी वही तो अल्लाह यफअलु अल्लाह कमा यशाओ आज फगैशी काले ज़करिया अलैहिस्सलाम रब्बी जल्ली आया वाला बदमा उगते माला नखाओ दहमल ये बीबी को संग हमल दादी काला ओलाओ अल्लाह आया तो करना बस्ता डालाओ अल्लाह तो गली मन्ना साओ हाँ खबर बने शिकोले खल्क़ सराओ सलासता अय्यामिन द्रिवरजी इल्ला रमलाओ मगर कोई शहर बने और चुरे मरियम
لسميات كيو أدوي ثلاثة ليال سوية دريش بي برابر أدوي ثلاثة أيام دريولدي دريش بي إلا رمضان بيشارة وقنا بكويات كل رباو كثيرا ليرو سبح أفاق وقنا فكبين وذا الله بالعشي ما ذكر والإبكار سحروا ما ذكر ساريا بيقاو سوا وإذ قالت الملائكة يا كاتب الفجر يا مريم إبي مريم إن الله يكن الله اصطفاك دا دريدش نكتي پاپیت دو عیسیٰ علیہ السلام بیان نہیں بسرو سر اشارہ کو یو نکتا ان اللہ اصطفاک یکن اللہ چون کڑی دا تعالی پارنا خدمتو دا بیت المقدسو اور دویم وطهرا کے وفاق کڑی تعالی رو دا شک نبدل کی درم وطفاک چون کڑی دا تعالی رو چی تمور دا عیسیٰ علیہ السلام علا نساء العالمین بی بیانو پخدودا زمان پلمانی سلوم یا مریم اقنوتی ابی مریم اقنوتی حجی کھاو دیرا بکرمتا توجدی پیزم حسیتا کھاو شبگم ورکا ایمارنا کہینا رکو کوا سرد رکو کون کو دین کار کوا سرد دین کار کون کو ادخال اللہی نکتہ صداقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذالک من انباء الغیب دارا قبلنو دغیبننی نوحیه الیک ویکمگر دیتا تاو وما كنت لديهم ونويت دي سرائر قنا كلا تغرزول دي اقلامهم قلمنا دي خسري دي ايوم كم يود دين يقولوا دوما شباقم ورقا مراكين وم يقولوا ايوم كم يود دين يقولوا مريم زموار بشي دا بيبي مريم وما كنت لديهم ونويت دي سرائر يقتسمون كلا تباس كلوا دي سره چې باس کوي خپلو کې خبرې کوي نو بل ورته چې غوکیلي وي جوړه جګه کوي یقتسمون ده کوي یقتسمون کله چې باس کولو دی اذ قالت الملائکة کله چې ویل جبرائیل علیه السلام یا مریم ای بیبي مریم ان الله یقینا الله یبشرکی زیره درکوي تا ته اتم بکلمتین په حکم منه نهم د طرف د الله نه د طرف پرنا طرف د الله نه اسمون د المسیح لسم مسیح بھائی ساخ یشی ہو مگر کی بگر دیدہ سے گفلے کی دیسی یو لسم عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام دیدہ ببمان موجیہن مخورد بیدہ لسم فی دنیا پر دنیا کا والآخرت اور آخرت کے ومن المقربین دیا لسم اودنی دیکانو نبوی اللہ تاو سوال لسم ویکلم الناس خبر بقی خلق سرا فی المادی پزانگو کے وکالن اور بھوڑالی کے ومن الصالحين او في بدني كانوا قالت بمريم رب ورب زمان يكون لي سرنگي مچي مالا ولد بچي ولم يمسسني شپارسم ولم يمسسني اولاد نه رولي ماتا نه مسکړي مالا بشرون سړي خاون منيستو زناکارني قال اول فريدي كذلك دانگي بيتو الله يخلق ولا بلا كيف ما يشاء آج خواہی چیزا قضام رن کلا چیرا دو کی یا فیصلو کی دے وہ کہنا فائنا فجاقنا یقولو وائلو تتکن شاف یکن وجوسی ولسم ویعلمه الكتاب خیبتتا کتاب جنس ہے والحکمتا اوربا کی پھویا اکل مندی والتوراتو بغیدتا توراتو والانجیل اوربا کی انجیلو تورات موسیٰ علیہ السلام پاگر اگر انجیل بدت اور کی آنو لسم ورسولا او پیغمبر بوی استاجبو الى بنی اسرائیل تا شلم انی یکنا آدے بوئی انی یکنا نچما قرجے تو کم بتا اکتران راگلے ماتا سوتاو بیات من ربکم بدلی طرفتا سناو انی یکنا نچما فرقو جوڑوں بدو لکم تاثرہ من اکی دا خاٹینا کہے آتی تیرے پشان شکل دماغ فان فقون بھکے بو آمد فی پرے کے ویقون نشبت پیرم بإذن اللہ مارو پوکم دالا تایو اجتماع وابنو الحکمہ جوڑوں با مادر سادلان دا مولودی لان دا پیدائشی لان دا ولا برسا ابرکیانو وحوی الموتا دوشتم اور جو نکم بمبری بإذن اللہ حکم داللہ ونبیکم افبرم بتاس بما قوامبانی تاکلونا چخلیتانسو وما قوامبانی تدخلونا چجمکویتانسو فی بیوتکم
فقولوا تاسوكي إن في ذلك بشك فدي بيان كلاية خامخا نخيد نبوتي نخيد هذا لله ودنيت الله لكم تاسلا إن كنتم مؤمنين كجل تاسموا مناني درشتم ومصدقنا تصديق والكبير ما دغ بين يدي مكرمان من التوراة نو سليتم ولأحل لكم ودر فاترواكم تاسلروا بعض النبي بعض حرما كبن شيري أحرن عليكم بتاسباني بنيتم وجيتكم وجيتكم أو راتبكم تاسدوا بآت بدن بني من ربكم تلم تاسنوا بغشتم فاتقوا الله وسيركم داننا وأتبعونا تابداريو كيزما ومن يزما عيسى عليه السلام دا خبر بيزما إن الله ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم إن الله ربي يقينا الله رب سماده وربكم ورب تاسره فاعبدوا والعبادة كيدة الله هذا صراط مستقيم دالا برابر داو فلما أحس الكلا ولد المخصوص كي عيسى عليه السلام منهم الكفر تزين أفعال الكفر قال أول عيسى عليه السلام من أنصاري إلى الله يوكم دي سمونتي من أنصاري سوكتهم دادي جمع إلى الله دين دا الله تاو قال الحواريون ولا مخلصين أغني كانوا نحن أنصار الله نغنى جان دين دا الله يزك وتنصاره آمنا بالله ما نورنغا پهلاواني وشهدوغا وشبهنا وتمون بيسكمغا وركيودن كيو الله تاو ربنا إربالتمغا آمنا ما نورنغا بما پاپاني اندالتا كراجي گيتو راجي گليتو تبانا رسولو और ताबेदारी वतबाना रसूल ताबेदारी कोमुंगा वतबाना रसूल और ताबेदारी करेंगे पैगंबर ने सलाम पहुंचना पर सोली किमुंगा पर कुले किमुंगा शाहिदीन सरदाओ मुहिदीनो रब्बना वमकर अल्लाह वमकर तदबीर को दई दमर दई साले सलाम वमकर अल्लाह और तदबीर को अल्लाह दबत को दई साले सलाम दीदे के सुताइदात रावल सूरत अनाम 128 इब्राहिम 46 अनफाल 300 नमल 1900 वमकर अल्लाह वमकरू और तदबीर को दई दमर दई साले सलाम वमकर अल्लाह और तदबीर को अल्लाह दबत को दई साले सलाम वल्लाहु खैरुल माकिरीन Allah wala tadbir kaun kunare إذ قال الله كتفل الله يا عيسى عليه السلام إني متوفيك يقينا فراق لمن تعالى تعرف أبدنا إني متوفيك يقينا فراق لمن تعالى عرب ويستوفيت الدين كلام ويقول مواقف تقرد यदोफा पूरा खेतल इन्हीं मुल्तों फीका यकीनन जो पूरा नमत ताला रूम अवदंस्ता या मुतवफी युनो सिगल इसमें फाइल माना ना कि वर्ड नंबर ताला आइंदा की अगर दुनिया देश सुकालो के जंदे पोर्टशे दे मस्मान के दे आखिर के बड़ा गुरी की बुढ़ा की बपदी दिन बेईमान नौड़ी क्या बीमार गलावली या इसे सारे सलाम ने माना इन्हीं मुतवफी का यकीनन तो أخلم تعالى عندك ولا فيوك ذلك تيسيو ديرسما إني متوفيك يو ديرسما نخا ولا فيوك إلي وجتما تازان سرازانتا دو ديرسما ومتوهروك وفاكما تعالى من الذين كسانا كفروا كافراني وجعل الذين وقردوا كساني تبوك كتاب ذلك إيتاو فوق الذين فازا كسانا فضلك كفروا كافراني وفرق إلى يوم القيامة ترد القيامة ثم إلي بياما تمرجوكم فكدن تنسدي فأكون في سلامكم بينكم ومن تاسك فيما فاكي كنتم شويتاس فيه فلك تختلفون اختلافكم كي فأما الذين فسر شاك ساني كفروا كافراني فعذبهم عذاب وركم ديتا عذابا شديدا عذاب سب في الدنيا والآخرة وفاخرة كي
وما لهم من ناصرين ونبوي دينا سوكم دالي ومن الذين آمنوا چاکسانی چیمان روڑ دے وامن الصالحات عمل کریوینی تسنت مطابق ویوفی پس بربور کی پس بربور کریشی دیتا وجورا مجرنا دی بردن دی واللہ لا حب الظالمین اللہ مننک ظالمان سرا ذالک دا بیان نتلو لنگا دلالک فتابرنی من الآیات الدلیل دابجت عیسیٰ علیہ السلام نو وذکر الحکیم او بیان دا حکمت دا کلمندی دریدیس منوکتا آخر انما صلی عیسیٰ یقیناً مثال عیسیٰ علیہ السلام صفت عیسیٰ علیہ السلام ان اللہ پنید اللہ کما صلی آدم کشان پیدای آدم علیہ السلام دے خلقو پیدا کرے دلامین تلامین دا خورناو ثم قال لهم بأن تكون موجود فيكون موجود شو الحق پورا بیان ثابت فاقدیت عیسیٰ علیہ السلام کی میرا بکر تعالی فلا تکن من الممترین پس مکی گر شک کون کناو فاقدیت عیسیٰ علیہ السلام کی یا چیزوں کی نمانی نمکی گر شک کون کناو پر راتلو دا عذابو چیزوں کی انکار کی فمن خواہ جگہ نسو کی جگہ کئی تا سراو فیہ فاقدیت عیسیٰ علیہ السلام کے مما پر داغیناو جا اگا چلانتا تمن العلم دا علمنا وقل نواتا مباہدی اعلان توکا وقل نواتا تعالی ناشی ندو چلو ورنگا ابناءنا دامن دمگا ابناءکم او دامن تاس ونساءنا خلیدنگا ونساءکم خلیدتاسو وانفسنا ونفسنا زمگا وانفسکم ونفسنا تاسو ثم نبتہلو بیابا مباہلو کنگو ثم نبتہل بہلا یا بہلو لعنت وصول توی بیابا لعنت ورنگو او فلے بیامانا کئی ثم نبتہل بیابا مباہلو کنگا ستوئی مباہلا فنجال لعنت اللہ وسبگا زمگا لعنت اللہ الالکاذبین فجرون جنوان دی ان هذا بشکتا بیان یادا قرآن لو اقتصد لاقو خاقانا بیان دے دیستیا پوراو حاصل دلیلو وما من الہ انی تیبل مددگار بل حاجت سر بولوالو الا اللہ مگر یو اللہ وإن اللہ بشک اللہ پاک لہو العزیز الحکیم خاقانے غالب دے حکمت والا فإن تولوا قولی دلدی فإن اللہ پس بشک اللہ پاک علیم بالمفسدین پوئلے پوسات کو ان کو باندے اس بات رسالت ہو اوز دویم ایسا دی دینا شروع کئی اول ایسا ختم شوا دویم ایسا پر بعد رسالت کی او چاچے رسالت دے انکار کولو نبی علیہ السلام اعتراضونو کول دائی قباحتونا پریتائی بیانے پینزل لسو وسرو سر نشاندہی کو قل یا اہل الكتاب ہوا اہل کتابو تھالو راشی الہ کلمتنا خبریتاو سوائم بمننا سوائم مستویتن جبانا برنا بیننا پمندوں کے و بینکم و پمند تاسو کے مدارک ذکر کئی لا اختلف فیہ القرآن والانجیل قرآن و انجیل بکی اختلاف نہ کئی ادا خبر اللہ نعبدو عبادت بنکونگا الا اللہ مگر یودا اللہ یا عبادت بنکونگا بیدا اللہ نبلچا ولا نشرک بیان صدار من پیدا کونگا دی اللہ سراؤ شیئن سرمرو ولا يتخذون من سبادنا بعد جنگوادن بعدنا اربابا من دون اللہ اربابا توقیتو سرو من دون اللہ وید اللہ نو وانت اللہ بس کے سروڑی دل دئی وقولوا نوائی وقولوا شہدوا نوائی گواہن حسئی بأننا مسلمون بجاکمگا والا چوزن کیو اللہ تاو یا الکتاب والی کتابون متحاجونو ولی جگہ کوئی تعداد دویمہ خبرہ اولا خبرہ قواہت اولا پولیٹی آغا تابداری دا ملیانو و حلال و حرامو کی اتخاذ الاعمال والربان بالتملیل والتحریم دویمہ خبرہ احتجاج بالباطل یا الکتاب والی کتاب لمتحاجونو ولی جگہ کوئی تانسو ابراہیم بابالان ابراہیم علیہ السلام کی وما انزلت التورات ونینا دل سوین تورات والانجیل وانجیل الا من بعد مغرفت وفات ابراہیم علیہ السلام نو افلا تعقلون تاسو کیا کرنی چاہو
ها انتم خبردار تاسو هؤلاء کسانی حاجت چرګر کوي تاسو فيما پاکي چې لکم تاسو لبي پرې باندې علم دلیل تاسو چې جګړه کوي نو په دې خبره تاسو څه دلیل شته نشته نو چې نشته نو فلمتو حاجونا ولې جګړه کوي تاسو فيما پاکي لکم چې تاسو لبي پرې باندې علم دلیل والله يعلم والله في وانتم لا تعلمون اور تاسو نو پوهیږئ ما کان ابراهيم عليه السلام يهوديان په دین د يهوديت ولا نصراني او په دین د نصرانيت نه يهودي او نصراني ولكن كانوا لكنوا حنيفا مسلما حنيفا معنی کړه توحید او رکن کړه شرک مسلما قال يودن کې الله تعالی وما كان من المشركين انو ابراهيم عليه السلام د مشرکانو نو انه للناس بشكل دين خلقنا لا خلقنا بابراهيم عليه السلام تا للذين خلقا كسان يتبعوا كتاب ذلك ابراهيم عليه السلام وهذا النبي الذين عليه السلام والذين كسان امنوا مؤمنين والله ولي المؤمنين الله دوست المؤمنين دائما خبر اذلال المؤمنين گمراه کول المؤمنين او بخبلهم گمراه کېدل ودت خوخیت طائفة من اهل الكتاب یو ډله د اهل کتابونو لو یضلونکم کاش چې گمراه کی تاسو لره وما یضلون چې گمراه کولې الا انفسهم مگر خپل ځانونه وما یشعرون دوی نه پوهېږي څلورمه خبره کفرهم بآیات الله یا اهل الكتاب والکتاب لما تکفرون ولکفر کوي تاسو بآیات الله فاتنون دالو وانتم تشهدون اور تاسو گواهان یعنی تاسو پوهیږئ پنځمه خبره تلبیس الحق بالباطل حق او باطل ګډوډ کول یا اهل الكتاب والکتاب لما تلبسون الحق ولګړوي تاسو حق بالباطل باطل سره وتكتمون الحق او ولې پټوي حق او قاعده محترم رشي قرآن مولا او شعر ویلو د پښتو ولګړوي بلا سنت د مرتبه سره مقبله کوي سبا معاشر کې مرتضی سره ولې پټوي ولګړوي متلمسون الحق ولګړوي تاسو په باطل سره وتكتمون الحق پټوي تاسو حق یا ولې پټوي حق وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ پغما خبره تلویز الدین یا ضعفا کمزور باندې دین ګډوډ کول وقالت طائفتون او ولنډل من الكتاب د کتابونو امن ایمان نوړي من الذي پاک کتاب باندې ونځل راغلي چې الذين پاکستان باندې امن کی ایمان نوړي وجن هر سحرو وکفرو کفر کوي اخر ما ذکر اخر دورې ما ذکر لعلهم دې لپاره چې دې يرجعون روغدي د دین ولا تؤمنوا او تصدیق مکوئ یا اقرار مکوئ الا لمن مگر دا چاو تبع دینکم چې تابع تاسو د دین قل واتین الهدى بشک هدایت هدى الله هدایت الله کتاب الله ایو اوتا ایلتو ایو تا دیو جنا چور مکړې شي اذن یو تنتا درجات میتما بچانا یوتی تم چې درګړې شوی د تاسو ته بیم علت ایو حاجوکم یا بدلیل شي په دلیل باندې تاسو باندې عند ربکم پرید رم تاسو عند کتاب ربکم پرید کتاب رم تاسو قل واتین الفضل بید الله یقینا ونوالی فلا تعالی کری یوتی ورکی دل من یشاء چاله چوان شو اللہ واسون علیم اللہ فلاق علم والده یقترسو خاص کئی برحمتی بمیرا بانے قلی سرا من یشاء چاله چوان شی واللہ ذو الفضل العظیم اللہ خوانا فضل لیلے اتم قبراتو ہمیشہ والے پر خیانت باندھی خیانت مستمرہ ومن اهل الكتاب بعد الكتاب نو منا سوکتی انتا منو کامنا دارو کردے تلاو بیقین تارین پڑو خزانہ باندے یو ادھی درمکی
دا خزانه الیک تاتاو ومنهم افاجه تزین مناسوک تامنو کامن دارو کرده دلرو بدینارین پیرو پیبانی دینار لانها دین و نارن لیکن دین پروتورم ستافا خرچ ستی جوڑے بدینارین پیرو پیبانی لا یوالدی الیکا نظر کئی دارو پیتا تیلا ما دمتا مگا چه ہمیشہ تالے پدبانی قائما ولالو ذالک بیانم دا دیو جنا چبی سکر دے قالویل بردے لیسا لینا نیتے بھنبانی فی الامینا وخراک دمان دامیانو کی سبیل ملحمتیاو ویقولون ویدے اللہ الکذبا پالا بنی دروغو وهم یعلمون دی پوئی چدا دروغی پا اللہ بنا بے شک منو باچا چی پروالیو کبی آہدی وادو دا اللہ یعنی پاکاو دا اللہ واتقاو دا نبت کراو مناہیو دا اللہ نو فإن اللہ پرمیشک اللہ پاکو یحب المتقین مینا کئی پریزگارانو سرو اور دا متقی تعریفی کرو ان الذین بزکا کسان یجترونا چورکئی اپنی غرقی بیاہد اللہ پاکا موتا اللہ و ایمان مو پرزنو تدیبانی سمنن قلیلن دنیا لگاو دو جرمنے ذکر کو سرو سزاگانے اولائکا پیزا اولائکنا کسان لا خلاق لهم نیتے دخت ایلرو فی الاخرت پاخرت کی ولا یکلمهم اللہ او خبر بون کی دی سر اللہ در رحمت ولا ينظر الیمون بوگری دیتا ونظر در رحمت یوم القیامت فردا قیامت تابرم ولا یذر کیمون ونما پاک کی دیتا دا عذابنا پینزم ولم عذاب علیم اور ترے دیتا عذاب دردناک نہم خبر تحریف نہم قوات نہم پولیتی تحریف آیاتنے بے بدلول معنی بے بدلول وَإِنَّ مِنْهُمْ بِشَكْ فَاتِحِتَ دَيْنَا لَفَرِيقًا خَمَقَيْمْ ڈَلَرْ يَلْعُونَ چڑویر دَي الْسِنَتَمْ جبیت دَي من کتاب کتاب بانی تحسبون لحبا چکمانو کتاب دے بانی من الكتاب من الكتاب نو مارو اونویتا من الكتاب من الكتاب نو وَيَقُولُونَ وَعِدَي هو من عند الله لا طرف الله نے وما هو نویتا من عند الله طرف الله ويقولون وإذا على الله الكلمة فلا بني دروق وهم يعلمون لي پوئگی اذا دروق دی لسم قباحتو ما كان لمن شرين لمناسبين سوسرين لهم أيوت يا الله كتابا چورکری چور کدتا اللہ کتابا والحکم او پویا پدین بندی ونبوت ونبوت سما یقولو للناس بیاوی خلق تکونو شیع عبادلی بلن کی زمان من دون اللہ بلن کی مادر من دون اللہ بریدانانو ولیکن کنو لیکن وی دیچی شئی ربانینا خودی دی خلقاو بما بزاندے کنتم چوئی تانسو تعلمون الكتابا چیز دا کلمو کتابا وبما کنتم تدرسون او بزاندے چتاسو بیانوئی دی کتاب لرا ولا یامرکم وینان کتاسو داو انت تخذن ملائکتاو چونی سیتاسو فریتیون نبییناو انبیاء علیہ السلام اربابا پخدے توبو ایامرکم آیاکم کتاسو من کوری پکور باننی بعد ایزن تم پتاقینا چیتاسو مسلمون قال کیوزم کی اللہ تا وَإِذَا خَذَ اللَّهُ یاد کیا چاکت و اللہ وَإِذَا یاد کیا قرآن کی اخذ اللہ چاکت و اللہ میثاقا نبیین وعدم مضبوطا انبیاء علیہ السلام لما آتیتکم خاقا کراجی تاسوتاو اللہ ویزمان طرف من کتابیں سے کتاباو وحکمتنا پویا مندی ثم جاءکم بیاراشی تحت رسول پیغمبر مصدقون تصدیقون کے لماذا ایماکم جدان سرے لتؤمنن به خاق ایمان بروڑی پدباندے پدی پیغمبر باندے ولا تنصرن او خاق امداد بکوید دی پیغمبر قال اویل اللہ اقررتم اقرار کوتانسو واخنتم او واخیتلتانسو قبولک تاسو علا ذالکم پدی خبرتانسو باندے اسریلو زمو وعدہ دما قالو ایٹولو پیغمبرانو اقررنا انہیں اقرار کردے پرسالت نبی علیہ السلام قال اویل اللہ فشہدو پس گواہان شریک فشہدون شوہان آدماکم تاسو سراؤ من الشاہدین
دگوهان ننائماو فمن تولان سوک چوڑی دل بعد ذالک پرد دین فولائک پتاکتان مل فاسقون دیدی ما دون کلو کنو دالو افغیر دین اللہ آیا بغیر دین دالانو یبغون لٹوی دی بلدین ولو دی اللہ اسلامات تابداری مناسو فی السماواتی چیاتمان نون کلی وانا دو پدموکا کے توان کا خوخیوی وکراک بزور بانی ویلے ودی اللہ تا ترجعون وفت کل من شیطان سو قل اولاتے پیغمبر صلی والسلام آمنا باللہ ایمان رنگا پلنا بانی وما پاک کتاب المانی ونزلہ چرا لگلے چیری علینا علی ابراہیم پا ابراہیم علیہ السلام باندے و اسماعیل پا اسماعیل علیہ السلام و عیساق پا عیساق علیہ السلام و یعقوب پا یعقوب علیہ السلام باندے ولاد باتی و ولاد داوئی باندے و ما ایمان رنگ پا بانی موتیا چور کرے چھے موسیٰ علیہ السلام تاو و عیسیٰ علیہ السلام تاو والنبیون و نور انبیاء علیہ السلام تاو میرا رابیم در طرف حضرت دیناو او اوائیئی لا نفرق بیناهم لا نفرق بالتنکونگاو بین آدم منهم پمیان دیوتن ددیناو بین آدم پمیان دیوتن کی منهم ددیناو ونحن له مسلمون اونگا دی اللہ تغانا کیو دن کیو ومن یبتن چاچولا تولا غیر لیتان بغیر لیتان دینن بلا طریقاو بردن فلن یقبل منو کلمہ قبل نکلے چید دناو وهو بالآخرة ويبدأ بآخرة من الخاسرين دتاوانيان مناو دولسم قباحت ابتداء دانيكينو كيف يهد الله مرتكد الدجنة كيف يهد الله سرنگي توفيق ورقي دهيتا الله سرنگي توفيق ورقي الله كيف سرنگي يهد الله توفيق ورقي الله قومنا قوم تكفروا چه کفر کرنے بعد ایمان پر ایمان دلیناو وشهدو او بیان کرے دے بیانی کرے دے ان الرسولوں بے شک پیغمبر علیہ السلام حق نیچانے وجاءهم البینان اور اگلی دیتا واضح دلائل پاکان ید پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ماندے واللہ پاکے لایا دی توفیق نور کے قوم ظالمین قوم ظالمان تا اولائک راکسان جزاؤں صدا دیتا رہو انالیم بشک فریبان نے لعنت اللہ لعنت اللہ نے والملائکت و دفرتو والناس اجمعین اور دخل کو ڈولو خالدین فی ہمیشہ بھئی پدے کے لا خافوت بکمن اکرے چانو منازاب و ددین آداؤ ولا هم ينظرون ودیت مولدون تریجی دا امیانو بیان شروع دا عیسیانو نسوارو دا امیانو دائی توبہ ذکر کئی توبت الامی إلا الذين مغلا أميان تابوا كتوبة يوكلاو من بعد ذلك فدري غلط كارناو وأسلموا انترتوا عمل خبناو دمولا دوبي درسة ذكر سويني مكة 107 نمبرات بقرة كتاب واسوا وبينوا دترهم من دوبي درسة تابوا وأسلموا توبة يوكلا من بعد ذلك فدري غلط كارناو وأسلموا انترتوا عمل خبناو فإن الله فبشك الله فان غفور الرحیم مفہوم کے مہربان دے ان الذین بزکا کسان کفروا کہ کفر کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باندے بعد ایمان پر ایمان دلیناو ثم داد بیجات کو کفرن کفراو لن تقبل توبتهم چرما قبول نکلی توبہ دلین فحالت کفر کے چپ کفراو الاشی کفر کیوی توبہ نو باسی لن تقبل توبتهم چرما قبول نکلی تو بدلئی پہلت کفر کے یا فوق دا عذاب کے یا قیامت کے وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ اور دا کسان امدی دی گمراہان ان الذین بزکا کسان کفرو جی کافرانی وما تمر چودیوان کفران دیو کافران ولئیو پلا چرما قبول نکلی من احدیم یود دین من الارض لکوالے لازمکے ذهبا نصر ذرو ولو ابتلا به اگر کہ فدیور کی پدے باندے پدے مان سرا پدے تعداد رالو سورہ یونس 54 رات 18 مائدہ 36 ولئیو پلاو چرما قبل نکلی چیو دین ڈکوالے لازمہ کی رسولانو ولو ابتلا به
अगर के वीडियो की प्रदेश सारों उदाय के ना किसान नाम तले देइलाओ अजाबुल अलिमुना दमदना को वमाला मोने कोई देइला मिन्ना फिरिन सोकिम दादी लन तनालुल बिर्रा चरिने शेरे सिरे ता तरकीब इला इन्फाका लन तनालुल बिर्रा अजरने शेरे सिरे तासो जन्नत ताओ जिक्र द सबब मराती मुसब्बब निकी सरे जन्नत तबारक है लन तनालुल बिर्रा से अजरने शेरे सिरे तासो जन्नत ताओ हाता तले पुरुतुन भी पूछ खर्च तासो इमाना मन तो है पूछ खोई तासो वमा तुनबिकु अजर कोई तास में शेष सिदा वइन अल्लाह पर रिसक अल्लाह पाक भी पदेबानी अलीम पुएले दियाला समा हकवात इफ्तिरा अलल अंबिया अलैहिस्सलाम कुल्लु तुआम किस्मा खरा कान खिलन ओ हलाल दाई पर ख्याल की बनी इस्राइल बरन इस्राइल इल्ला मा हरम इस्राइल मगर हाथ बन करो याकूब अलैहिस्सलाम तहरीम लुगवी हाँ इस्तिलाही ने या हो गया तहरील और तहरीम हो गया हाँ अशर की फेली दे तहरीम लुगवी इल्ला मा हरम अला कसरे पजान योशे बन की फरेज से कही इल्ला मा हरम मगर हाथ बन करो फरेज करो इस्राइल याकूब अलैहिस्सलाम अला नफ्सी पपदन बन मिन क़ब्ल अन तुनज़ल तौरात मक्केदारा तो तौरात ना और ओया तफात में तौरात रातों के तौरात बने वतलुवानुल दिलारा रोई तौरात उलुले दिलारा एक गुंतुम स्वादिकीन के जरे ताशरी तिनी पमन इफ्तरा बच्चा से जोड़ को अल्लाह करीबा पल्ला बनी दरो निमाल दालिका पर दलीलिनो फौलाइका मुज़लिमून पता के सानों दली जालिमान कुल सदक़ल्लाह वारिसा बैनको अल्लाह फत्तबिउ फत्तबिदारिउ के ताबे शै मिल्लत इब्राहीम हनीफा दा तरीके द इब्राहीम अलैहिस्सलाम तिबाना उनके तौहीद और उनके द शिरक रे मा कान मिनल मुशरिकीन और इब्राहीम अलैहिस्सलाम न मुशरिकान नो सालसम कबाहतो दवे दंग किबला बैतुल मुक़द्दस अवल किबला रा अवल बैतुल्लाह शरीफ थे इन अवल बैतिन पिशाकान कोर ओलिन से इलो कने छेने न पारा दे इबादत खल्को लन्नवी खामखा कोर दे बक्का चिपमका किले बक्का यबुकु सस्कत कुलतुई अकल बे बदल दमी मराजी मिद्विनिल लाजिब सूरह साफात की हुई बक्का चिपमका किले आयतन पालन मखलूकातो ये बने के आयतुम बजिनातुम दलाइल दिवातिहा मकाम इब्राहीम ज़्यादा दो इब्राहीम अलैहिस्सलाम मन दखला सो के दाखिल शुदे बैतुल्लाह ताओ काना आमिनो शिवा दे पामनो क़यामत के या आमनो पामनो पर दुनिया के वमन दखला सो के दाखिल शुदे बैतुल्लाह ताओ काना आमिना शिवा पामनो वलिल्लाहि खास अल्लाह दरो अल्लाह से बखल बने है जुल्म ते कद खनका भेजे मने तत्वासो के ताकत लड़ी इले बैतुल्लाह तसबीला दलारे मन कबरा चाचिन कारो को दहजनो नालावी माल जरूरत नीता व इन अल्लाह पर बेसकल्ला पाको गनियन में परवादे अनिल आलमीन इबादत मखलूकातुनो सजद कुल वादे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अहल किताब वाल किताबो लिमतफुरुना बिआयातिल्लाहि वलकुम कइतातो पातुनदल्लो वल्लाहु शहीदुन अल्लाह लिदुन करे पुede अलामा पांबानी तहमलून के कइतातो बिल्लसम कबातो कुल या अहल किताब
वह पैगंबर सलाम एक किताब वालों अहल किताबों लिमतसुद्दूना वलिमन दुइतासु खलक़ो अन सबीलिल्लाह दलालिल्लाह दिन दल्लानो द किताब दल्लानो मना चालर आमना कीमान रोडे तब गुना लडोइतासु दिलरो अयोजन कुवाले लडोई बदे की कुवाले وأنتم جئتم شهداء ويوم وما الله ندى الله بغافل من خبره عما تعملون دعنا تتفقوا تعديل للمؤمنين بموالاة أهل الكتاب رتنا مؤمنان تا أهل الكتاب سادوستي مكوي يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو إن تطيعوا كثيرا من الناس فريقا ليردلي تابداريو كيتا سديردلي إن الذين دعاك سانو وتم كتابا چوركن سيرت كتابو يردوكم وبريتا سدرو بعد إيمانكم فد إيمان تاسنو كافرين كافران منكرو إنكار كونكي وكيف تكفرون وسلمكم الكويتاسو وقرآن بندي وأنتم على كيف تاسبندي تتلى عليكم وأنتم تتلى عليكم أهلا كي لتسي فتاسبندي آيات الله آياتنا دلو وفيكم رسوله وفتاسو كي سنة پیغمبر اسلام دي ومن يعتصم بالله और चाच मंगले वाला बोले पकिताम दल्लो वक़द हुदिया ताकि सरा तौफीक वाल करे दो दताओ इलान सुरात मुस्तकीम लारे बराबर ताओ